মুখে মুখে তর্ক করে লাভ নাই, একটু গুগলে সার্চ দেয়া দেখো, আর্জেন্টিনার উপরে এখনো কোনো টিম নাই। আচ্ছা চলেন ওনার মুখে মুখে তর্ক না করে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখি। একদম রেডি করে রাখছি। এইবার গেলাম আর্জেন্টিনা কই, 1 নম্বরে আর্জেন্টিনা, 2 নম্বরে আর্জেন্টিনা, 3 নম্বরে আর্জেন্টিনা, ও সরি ব্রাজিল। ও আচ্ছা, আপনি কি তাহলে ভুল বলছে? ভিডিও বানাইছেন, ভিডিওটা একটু খোঁজ খবর নিয়ে বানাবেন না। আর্জেন্টিনার সাপোর্ট করেন, ঠিক আছে, আপনি করতেই পারেন, তাই বলে এইভাবে ভুল তথ্য দিবেন, আর্জেন্টিনার সাপোর্টারদের মিথ্যা আশ্বাস দিবেন, এটা কিন্তু ভালো না। আর্জেন্টিনা 1 নাম্বার টিম না। लेकिन एक सेकंड, আর্জেন্টিনা 1 নাম্বার টিম না। गजब बेइज्जती है। A few moments later. ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੀ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਰੇਵਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀ ਰੇਵਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता।